فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت سے کسانوں کو دھان کی مختلف اقسام پر حسب وعدہ فی کنٹل 500 روپے بونس دینے کے مطالبے پر BRS نے ریاست تلنگانہ بھر کے اسمبلی حلقوں میں احتجاجی مظاہرے منظم کیے۔ اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے کسانوں کو فی کنٹل دھان پر 500 روپے بونس دینے کا وعدہ کیا، مگر اب وہ اپنے اس وعدے سے مکر گئی ہے۔ BRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کی اپیل پر یہ احتجاج منظم کیا گیا۔ مختلف مقامات پر پارٹی کارکنوں نے سڑکوں پر بیٹھ کر اور حکومت کے مخالف کسان فیصلوں پر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاجیوں نے حکومت سے کسانوں سے اقل ترین امدادی قیمت پر دھان خریدنے، موٹے چاول پر بھی کسانوں کو فی کنٹل 500 روپے بونس دینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے الزام عائد کیا کہ وعدوں کے ذریعے کانگریس اقتدار میں آئی، مگر اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس اب اپنے ان وعدوں سے مکر رہی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے پہلے 4 مراحل میں مجموعی طور پر 66.95% رائے دہی درج کی گئی۔ کمیشن نے بتایا کہ 97 کروڑ رائے دہندوں کے من جملہ 45 کروڑ 10 لاکھ رائے دہندوں نے اب تک انتخابی مشق میں حصہ لیا۔ کمیشن نے اپنے ایک بیان میں رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ آنے والے مراحل میں کثیر تعداد میں ووٹ دیں۔ انتخابی حکام کے مطابق پولنگ کے چوتھے مرحلے میں رائے دہندوں کی تعداد 69.16% تھی، جو 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں اسی مرحلے کے مقابل 3.65% نشانہ زیادہ ہے۔ لوک سبھا کے تیسرے مرحلے کے انتخابات میں رائے دہی کے تازہ اعداد و شمار 65.68% ہیں۔ 2019 کے عام انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 68.4% رائے دہی ہوئی تھی۔ الیکشن کے دوسرے مرحلے میں جو 26 اپریل کو منعقد ہوا تھا، 66.71% رائے دہی درج کی گئی تھی، جبکہ 2019 میں لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 69.64% رائے دہی تھی۔ جاریہ سال انتخابات کے پہلے مرحلے میں 66.14% رائے دہی درج کی گئی، جبکہ 2019 کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 69.43% رائے دہی ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ لوک سبھا کے انتخابات کے باقی 3 مراحل میں رائے دہندوں کو مطلع کرنے، متحرک کرنے اور سہولتیں مبہم پہنچانے پر زور دیا جا رہا اور توجہ مرکوز کی جا رہی، اور چیف الیکٹورل آفیسر سے کہا گیا کہ وہ اقدامات میں اضافہ کریں۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا کہ کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ شراکت داری اور اشتراک رائے دہندوں کی بیداری پروگرام کے لازمی ستون میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے مرکزی وزارت داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ آندھرا پردیش میں مابعد انتخابات تشدد کے تناظر میں 4 جون کو ووٹوں کی گنتی کے بعد بھی ریاست میں مرکزی فورس کی 25 کمپنیاں برقرار رکھے۔ EC نے ریاست کے چیف سیکرٹری اور DGP سے مابعد انتخابات تشدد پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اپنے ایک بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کسی بھی الفاظ کو کم کیے بغیر چیف سیکرٹری اور DGP کو ہدایت دی گئی ہے کہ ریاست میں اس طرح کے تشدد واقعات کا اعادہ ہونے نہ دیں اور مستقبل میں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کو ہونے سے روکنے کے لیے تمام SPs کو ٹاسک دینا چاہیے۔ آندھرا پردیش میں پیش آئے تشدد واقعات پر شخصی وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن نے ریاست کے چیف سیکرٹری اور DGP کو دہلی میں نروچن سدن میں طلب کیا۔ کمیشن نے 4 جون کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج اجرائی کے 15 دنوں تک AP میں CAPF سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی 25 کمپنیوں کی تعیناتی کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی وزارت داخلہ کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کسی تشدد کے واقعے کو روکا جا سکے۔ ریاستی حکومت نے بھی خواہش کی کہ نتائج کے اعلان کے 15 دنوں بعد بھی ریاست میں مرکزی فورس کی 25 کمپنیوں کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔
کڑپا کے رکن پارلیمنٹ وائی اویناش ریڈی، والد بھاسکر ریڈی اور دیگر ملزمین یہاں وائس وویکانند ریڈی قتل کیس میں سی بی آئی عدالت میں حاضر ہوئے۔ اویناش ریڈی، بھاسکر ریڈی اور دیوی ریڈی شیو شنکر ریڈی جو ضمانت پر رہا ہیں، نامپلی کرمنل کورٹ کمپلیکس میں سی بی آئی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ اس کیس کے دیگر 4 ملزمین کو چنچل گوڑہ جیل سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس جج کے سامنے پیش کیا گیا، جن میں ملزمین ارا گنگی ریڈی، سنیل یادو، اوما شنکر ریڈی اور جی ادے کمار شامل ہیں۔ عدالت نے اگلی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے رواں ماہ کے اوائل میں اویناش ریڈی کو دی گئی ضمانت منسوخ کرنے کی عرضی کو خارج کر دیا تھا۔ آندھرا پردیش کے رائلسیما اور اس سے ملحقہ شمالی تمل ناڈو کے اوپر ایک سائیکلون گردش بنی ہوئی ہے اور یہ سطح سمندر سے 5.8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ موسمیاتی مرکز نے یہ اطلاع دی ہے۔ جاری ہونے والے روزانہ کی موسم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رائلسیما اور اس سے ملحقہ شمالی تمل ناڈو کے اوپر ایک چکرواتی گردش جنوبی چھتیس گڑھ سے کومورین خطے تک بنی ہے اور جو سطح سمندر سے 1.5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جنوب مغرب مانسون کے 19 مئی کے آس پاس جنوبی انڈمان سمندر، جنوب مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں اور نکوبار جزائر میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے دباؤ سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی ساحلی آندھرا پردیش اور رائلسیما میں الگ الگ مقامات پر بھاری سے بہت بھاری بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا اگلے 5 دنوں کے دوران شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور یانم، جنوبی ساحلی آندھرا پردیش اور رائلسیما میں الگ الگ مقامات پر 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرج چمک اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اگلے 7 دنوں کے دوران شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور یانم، جنوبی ساحلی آندھرا پردیش اور رائلسیما میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سواتی مالیوال نے کہا کہ وزیراعلی کی رہائش گاہ پر ان کے ساتھ بدسلوکی کے ملزم کو بچانے کی کوشش کی جا رہی، لیکن وزیراعلی کی رہائش گاہ کے اندر موجود سی سی ٹی وی فوٹیج کی تحقیقات ہوتے ہی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ کسی کا نام لیے بغیر مالیوال نے کہا کہ اس واقعے کے ایک نامکمل ویڈیو پوسٹ کر کے جرم کے مرتکب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس سیاسی ہٹ مین نے خود کو بچانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ سیاق و سباق کے بغیر آدھی ویڈیو چلا کر یہ سوچتا ہے کہ اس جرم کے ارتکاب سے وہ خود کو بچا لے گا۔ کیا کوئی کسی کو مارنے کی ویڈیو بناتا ہے؟ گھر کے اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور کمرے کی جانچ پڑتال کے بعد حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ جتنا ہو سکے گرو خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ مالیوال کے ساتھ بدسلوکی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی۔ یہ ویڈیو وزیراعلی کی رہائش گاہ کے اندر کا بتایا جا رہا، حالانکہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مالیوال ایک ہال کے اندر بیٹھی ہیں جہاں کچھ سیکیورٹی اہلکار انہیں باہر جانے کے لیے کہہ رہے۔ مالیوال یہ کہتے ہوئے ناراض ہیں کہ انہوں نے دہلی پولیس کو بلایا ہے، پولیس کے آنے کے بعد وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ مالیوال وزیراعلی اروند کیجریوال سے ان کی رہائش گاہ پر ملنے گئی تھی۔ انہوں نے شکایت میں دعویٰ کیا کہ جب وہ ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہی تھی تبھی وزیراعلی کے پی اے بھو کمار نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ انہوں نے اس معاملے میں پولیس کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ سینئر کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے وزیراعظم مودی کے دعوے کو مکمل طور پر جھوٹ اور اشتعال انگیز قرار دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سابق کانگریس حکومت بجٹ میں مسلمانوں کو 15% مختص کرنا چاہتی تھی اور کہا تھا کہ وزیراعظم کا بیان انتہائی عجیب و غریب ہے۔ چدمبرم نے کہا کہ وزیراعظم نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ ہندو مسلم کو تقسیم کرنے کا کھیل کھیلا ہے تو وہ عوامی زندگی کے لیے موزوں نہیں رہیں گے، لیکن دوسرے ہی دن انہوں نے معمول کے مطابق ہندو مسلم کو تقسیم کرنے کا کھیل کھیلا۔ وزیراعظم کے بیانات عجیب و غریب ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی تقریر لکھنے والے اپنا توازن کھو چکے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے یہ بات اپنے ایک پوسٹ پر کہی۔ وزیراعظم کا الزام ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ایک پلان تیار کیا تھا کہ 15% مرکزی بجٹ خصوصی طور پر مسلمانوں پر خرچ کیا جائے۔ یہ قطعی طور پر جھوٹ ہے۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ کانگریس مسلم بجٹ پیش کرے گی اور ہندو بجٹ کافی برہم ہوں گے اور اسے صرف ایک فریب کہا جائے گا۔ سابق وزیر فائنانس نے یہ بات کہی۔ دستور ہند کی دفعہ 112 یہ واضح کرتی ہے کہ صرف ایک سال مالیاتی بیان جاری کیا جائے جسے مرکزی بجٹ کہا جاتا ہے۔
कांग्रेस का खिला समझे जाने वाले राय बरेली में इंडिया अलायंस के लीडरान के तमाम अहम लीडरान एक साथ जमा हुए। इस मौके पर राहुल गांधी के लिए मुनक़दा इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने राय बरेली के लोगों से निहायत ही जज्बाती अपील की। उन्होंने कहा, मैं अपना बेटा आप लोगों के हवाले कर रही हूँ, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इस जलसे आम में सोनिया गांधी के साथ राय बरेली की लोकसभा से उम्मीदवार राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस बात की मुझे बेइंतहा खुशी है कि मुझे एक तवील अरसे बाद आपके दरमियान आने का मौका मिला। आपने मुझे बतौर रुकने पार्लियामेंट खिदमत अंजाम देने का मौका दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है। हमारे खानदान की जड़ें यहाँ की मिट्टी से 100 साल से जुड़ी हुई हैं। इंदिरा जी के दिल में राय बरेली के लिए अलग ही मुकाम था। उनके दिल में आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत थी। जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। और इस सभा सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। और जैदपुर रोड के नजदीक एक बहुत बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इंडिया इत्तेहाद को भी मशवरा दिया कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन ले कि कहाँ बुलडोजर चलाना है और कहाँ नहीं। उन्होंने वहाँ मौजूद हुजूम से कहा, आपके एक वोट की ताकत ने 500 साल का इंतजार खत्म किया और रामलल्ला को अजीम शान राम मंदिर में विराजमान कराया। पहले जब लोग टेंट में रामलल्ला को देखते थे तो हुकूमत को गालियां देते थे। योगी जी के ODOP मिशन की बदौलत अब मुझे बैरून मुल्क जाते हुए तहाइफ लेने की फिक्र करने की जरूरत नहीं। योगी जी की तरफ से यूपी में शुरू की गई सफाई मुहिम की वजह से यहाँ सरमायाकारी का माहौल पैदा हुआ है। 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे।
500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर पर होर्डिंग गिरने के मामले के अहम मुलजिम एगो मीडिया के मालिक भावेश भड़े को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये ने ये इतला दी है। उन्होंने कहा है कि भड़े को राजस्थान में उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके के एक होटल से पकड़ा गया, जहां वो वाक़े के बाद छुपा हुआ था। उसे ट्रांसफर रिमांड पर मुंबई लाया गया और उसे फोर्ट कोर्ट में पेश किया गया है। गुज़िश्ता 13 मई की शाम घाटकोपर पर होर्डिंग हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए थे। और भड़े इस कंपनी का मालिक है जिसने ये देव व्हीकल होर्डिंग लगाई थी, जो अचानक आए धूल के तूफान में गिर गई और इन लोगों के खानदान तबाह हो गए, जो मलबे के नीचे से जिंदा नहीं निकल सके। हिंदुस्तानी मसालेजात एवरेस्ट और एमडीएच की फरोख्त पर सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी पाबंदी लगा दी है। इन दो मसालों के इस्तेमाल और दरामद पर नेपाल ने इम्तना आयद कर दिया। नेपाल फूड टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने यह फैसला इस खदशे के दरमियान किया कि इन मसालों में जरासीम कश दवा एथिलीन ऑक्साइड होती है। साथ ही उसकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। नेपाल फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तर्जुमान मोहन कृष्णा महाराजन ने बताया कि एवरेस्ट और एमडीएच ब्रांड के मसालों की दरामद पर इम्तना आयद कर दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इन मसालों की मार्केट में फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बताया गया है कि इन मसालों में मुज़िर रसां केमिकल्स की मौजूदगी की इत्तलात के बाद ये फैसला किया गया है। आईसीसी मर्दों के T20 वर्ल्ड कप 2024 के प्रैक्टिस मैच 27 मई से 1 जून तक अमेरिका, ट्रिनिडाद और टोबैगो में होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यहां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ल्ड कप से कबल 17 टीमें टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम, फ्लोरिडा में ब्रोवर्ड काउंटी स्टेडियम, क्वींस पार्क ओवल और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में 16 प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। इसमें जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। हिंदुस्तान अपना प्रैक्टिस मैच 1 जून को बांग्लादेश के साथ खेलेगा, जबकि पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहे। तमाम प्रैक्टिस मैचेस 20-20 ओवर्स के होंगे। इसमें टीमों को अपने 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड के तमाम अरकान को मैदान में उतारने की इजाजत होगी। कनाडा बामुकाबिल नेपाल 27 मई ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम, ग्रैंड प्रेरी टेक्सास, रात 10:30 बजे होगा। ओमान बामुकाबला पापुआ न्यू गिनी, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो 15 बजे होगा। और नाम्बिया बामुकाबला युगांडा, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी, ट्रिनिडाद टोबैगो 19 बजे होगा। 28 मई श्रीलंका बामुकाबला नीदरलैंड होगा।
सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। बहरीन में अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। इसराइल ने जिस बहाने से गजा की पट्टी पर चढ़ाई की वो काबिल मज़म्मत है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और उसकी आलमी शनाख्त की हिमायत करता है, गजा में जारी बहरान से निमटने की कोशिशों की हिमायत की है और गजा जंग रोकने के लिए आलमी कोशिशें तेज करने पर जोर दिया है। सऊदी अरब तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने का मुतालबा करता है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ वहशियाना जारहियत ख़त्म करवाए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।